हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ज़रूरी क्लास लाया हूँ। इसमें आप बहुत अहम चीज़ें सीखेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। चलें शुरू करते हैं। हम बस दोस्त हैं। ये वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम सिर्फ दोस्त हों, उससे ज़्यादा कुछ भी ना हो और अगला शख्स हमें उससे ज़्यादा मान रहा हो या ज़्यादा समझ रहा हो, तब हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अगर वो आ गया तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ ही कम्स। अगर वो आ गया तो। मेरा रास्ता मत रोको। ये हम तब वर्ड यूज करते हैं जब कोई हमारा रास्ता रोक रहा हो, जो हमें जाने से रोक रहा हो, हमें जाने ना दे रहा हो, तब हम बोलते हैं मेरा रास्ता ना रोको। इंग्लिश में बोलते हैं डोंट ब्लॉक माई वे। डू नॉट ब्लॉक माई वे। एक एक करके जाओ। एक एक करके जाओ मतलब जब रश होता है तब हम अगले को समझाते हैं कि एक एक करके जाओ, सब जाओगे तो नहीं जा पाओगे। तो इंग्लिश में बोलते हैं गो वन बाय वन। अब वो मेरा दोस्त नहीं है। ये वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी लड़ाई हो जाए और हमारा रिश्ता खत्म हो जाए, हमारी दोस्ती खत्म हो जाए, तब हम ये बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं ही इज नो लॉन्गर माई फ्रेंड। ही इज नो लॉन्गर माई फ्रेंड। वो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे ही फेंटेड। ही फेंटेड। वो बेहोश हो गया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब अगला इंसान हमारे अल्फाज गलत समझे। तब हम उसे समझाने के लिए कहते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। इंग्लिश में बोलेंगे डिड आई से एनीथिंग एल्स रॉन्ग या एनीथिंग रॉन्ग। तुम कितने भुलक्कड़ हो। ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब अक्सर कोई इंसान या मैं भूल जाऊं कोई चीज़ करना, तब हम कहेंगे हाउ फॉरगेटफुल यू आर। समझो हो गया। ये वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को आसरा दें कि बस आप समझो आपका काम हो गया। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन मतलब समझो हो गया। जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी मत करो। ये वर्ड हम बोलते हैं जब कोई जल्दी कर रहा हो, तो जल्दी का काम शैतान का होता है। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे डोंट बी हैस्टी। डोंट बी हैस्टी। बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया। ये वर्ड हम बोलते हैं जब तंग हो जाए एक इंसान एक चीज़ से और वो बार बार की जाए, तब हम कहते हैं कि बस बहुत हो गया। और इसे इंग्लिश में बोलेंगे इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ। जो करना है करो। ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बस आखिरी उम्मीद से हो, बस जो करना है जाके करो, हम तंग हो गए। इंग्लिश में बोलेंगे डू व्हाट एवर यू वांट। डू व्हाट एवर यू वांट। ये आपके लिए है। ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कोई गिफ्ट दें या कोई चीज़ उनके लिए लाएं, तब हम कहते हैं ये आपके लिए है। हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू। ये आपके लिए है। मैंने उसका नाम कामरान रखा। ये अल्फाज या ये सेंटेंस हम तब पढ़ते हैं या बोलते हैं जब हम किसी पर नाम रख रहे हों या न्यू बेबी बॉर्न पर नाम रखे हों। आई नेम्ड हिम कामरान। ये मुमकिन नहीं। ये मुमकिन नहीं। ये वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक नामुमकिन चीज़ हो।
It's not possible. It's not possible. یہ ممکن نہیں. It's کو یہاں پر it is بھی پڑھ سکتے ہیں. It is not possible. اسے غصہ مت دلاؤ. اسے غصہ مت دلاؤ. جب کوئی شخص بہت غصے میں ہو رہا ہو تمہاری باتوں سے یا کسی چیز سے. Don't make him angry. میرے صبر کا امتحان مت لو. یہ ورڈ ہم بولتے ہیں جب ہم صبر کرتے ہیں اور اگلا انسان پھر بھی ہمیں تنگ کرتا ہے، تب کہتے ہیں میرے صبر کا امتحان مت لو. Don't test my patience یا Don't try my patience. میں یہاں کھیلا کرتا تھا. یہ ہم اپنی یادیں تازہ کرنے کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں. I used to play here. انگلش میں پڑھیں گے I used to play here. بدلے میں تمہیں کیا ملا. جب ہم کسی کو کوئی چیز دیں یا ہیلپ کریں اور ہمیں بدلے میں کچھ نہ ملے تب ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں بدلے میں تمہیں کیا ملا. انگلش میں بولتے ہیں What did you get in return. تم لاکھوں میں ایک ہو. یہ ورڈ ہم کسی کی تعریف میں بولتے ہیں. انگلش میں بولتے ہیں You are one in a million. You are one in a million. میں نے خواب دیکھا. یہ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کوئی خواب دیکھیں اور اسے بیان کرنا چاہیں دوستوں کے ساتھ. تب ہم انگلش میں بولتے ہیں I had a dream. میں نے خواب دیکھا. کیا کچھ ہوا ہے. یہ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں جب سب لوگ پریشان ہوں اور ہم اچانک سے آئیں اور دیکھیں اور پوچھیں کیا ہوا ہے یا کیا کچھ ہوا ہے. اسے ہم انگلش میں بولیں گے Has something happened. کیا بولیں گے Has something happened. یہ پتھر کا بنا ہے. کوئی چیز جو پتھر یا لکڑی سے بنی ہو یا لوہے سے بنی ہو تو اسے کیسے بولتے ہیں انگلش میں It's made of stone یا It's made of wood. پینسل سے لکھو. جب ہم کسی کو پینسل سے لکھنے کے لیے بولیں تو اسے انگلش میں کیسے بولیں گے Write with a pencil. Write with a pencil. Write means لکھنا. With a pencil means pencil سے. بالٹی کو پانی سے بھر دو. بالٹی کو پانی سے بھر دو. Fill the bucket with water. Fill the bucket with water. کیا چل رہا ہے. یہ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی سے کافی ٹائم بعد ملیں اور ہم بولیں کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں یا کیا چل رہا ہے آج کل تو انگلش میں کیسے بولیں گے What's going on. What's going on in your life. آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں. یہ ورڈ ہم کسی سے ملتے ہیں تب کرتے ہیں اس کی انفارمیشن کے لیے How many siblings do you have. How many siblings do you have. وہ کسی کام کا نہیں. یہ ورڈ ہم کسی کو بولتے ہیں جب وہ یوز لیس ہو کوئی کام نہ کرتا ہو تب ہم بولتے ہیں انگلش میں He is good for nothing. وہ کسی کام کا نہیں. وہ خالی ہاتھ تھا. جب ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور کوئی پوچھے کہ اس کے پاس کچھ تھا تب ہم انگلش میں بول دیں گے He was empty handed. Empty handed خالی ہاتھ. بہت دیر ہو گئی ہے.
بہت دیر ہو گئی ہے، یہ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کسی کام میں بہت دیر ہو گئی ہو۔ انگلش میں کیسے بولیں گے؟ اٹس ٹو لیٹ، اٹ از ٹو لیٹ۔ تم جھوٹے ہو، یہ ورڈ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب اگلا انسان ہم سے اکثر جھوٹ بولتا ہو، تب ہم کہتے ہیں تم جھوٹے ہو۔ انگلش میں بولیں گے یو آر لائر، تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو، تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو۔ انگلش میں بولیں گے یو آلویز ڈو سو، یو آلویز ڈو سو۔ جب کوئی انسان ہمیشہ ایک ہی چیز کرتا ہو یا دھوکہ دیتا ہو۔ میں پہلے سے بہتر ہوں، جب کوئی طبیعت سے تندرست ہونے لگے تب یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں I am better than before، میں پہلے سے بہتر ہوں۔ زیادہ مت سوچو، ڈونٹ اوور تھنک، زیادہ مت سوچو۔ یہ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں جب کوئی بہت پریشان ہو اور اوور تھنکنگ میں گہری اوور تھنکنگ میں چلا جائے، تب ہم اسے صلاح کرتے ہیں کہ زیادہ مت سوچو۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا، یہ ورڈ ہم بولتے ہیں جب کوئی شخص بھول جائے اور ہم نے اسے بتایا ہوا ہو، تب ہم اسے بولتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ انگلش میں بولیں گے I did tell you، I did tell you۔ میں گیا تو تھا، میں وہاں گیا تو تھا۔ I did go، I did go۔ میں وہاں گیا تو تھا۔ یہ ہم بولتے ہیں کہ تم وہاں نہیں گئے، نہیں میں گیا تو تھا پر وہاں وہ نہیں تھا۔ اور کچھ، یہ ورڈ ہم بولتے ہیں جب ہم کسی کو کچھ دیں اور اسے اور کسی چیز کی نیڈ ہو یا نہ ہو، ہم احتیاطاً یہ ورڈ یوز کرتے ہیں اور کچھ چاہیے، اینی تھنگ ایلس، اور کچھ نہیں، اور وہ ہمیں جواب میں بولے۔ اگر اسے کوئی چیز نہ چاہیے ہو تو nothing else، انگلش میں nothing else، اردو میں بولیں گے اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ شکریہ۔ تم کتنی خوبصورت ہو، یہ ورڈ ہم کسی کی تعریف میں بولتے ہیں جب اگلا انسان خوبصورت ہو۔ تم کتنی خوبصورت ہو، انگلش میں بولیں گے ہاؤ بیوٹیفل یو آر، وہ آپ کی جتنی خوبصورت ہے۔ ہم کسی اور کو دیکھیں اور اسے کسی سے کمپیئر کریں، تب ہم بولتے ہیں وہ آپ کے جتنی خوبصورت ہے۔ She is as beautiful as you are۔ آپ کتنے بجے جاؤ گے، آپ کتنے بجے جاؤ گے؟ یہ ہم کسی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کتنے بجے جاؤ گے، تو انگلش میں کیسے بولیں گے؟ At what time will you go؟ At what time will you go؟ کسی کو مت بتانا، یہ ہم کسی کو وارن کرتے ہیں کہ کسی کو مت بتانا، تو انگلش میں کیسے بولیں گے؟ Don't tell anyone، do not tell anyone۔ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جب کوئی انسان کچھ ڈھونڈ رہا ہو تب ہم یہ بولتے ہیں، اور انگلش میں کیسے بولیں گے؟ What are you looking for؟ What are you looking for؟ میں نے غلطی سے گلاس توڑ دیا، جب ہم سے غلطی میں گلاس ٹوٹ جائے تب ہم یہ بولتے ہیں، تو انگلش میں کیسے بولیں گے؟ I broke the glass by mistake۔ بریک فرسٹ فارم ہے، بروک سیکنڈ فارم ہے ورب کی۔ بولنے سے پہلے سوچو،
یہ ورڈ ہم بولتے ہیں جب اگلا انسان کچھ غلط بول گیا ہو، تب ہم بولتے ہیں بولنے سے پہلے سوچو. Think before you speak. Think before you speak. اس کی شادی مجھ سے ہوئی ہے. یہ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں جب کسی کی شادی ہم سے ہو اور کوئی پوچھ رہا ہو کہ اس کی شادی کس سے ہوئی ہے، تب ہم اسے ایسے بولتے ہیں. تو انگلش میں کیسے بولیں گے؟ She is married to me. She is married to me. تماشا مت بناؤ. جب کوئی تماشا کر رہا ہو تب ہم اسے روکنے کے لیے بولیں تماشا مت بناؤ. تو انگلش میں کیسے بولیں گے؟ Don't make a sense. تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ یہ ہم اگلے انسان کو بولتے ہیں جب ہمیں وہ تنگ کر رہا ہو. تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ انگلش میں بولیں گے What do you want from me? What do you want from me? تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں. یہ ہم بولتے ہیں جب کوئی اگلا انسان ہمارے لیول پہ یا بہاف پہ کسی سے جھوٹ بول رہا ہو یا ہمارا ریفرنس دے رہا ہو، تب ہم بولتے ہیں میں تو اسے جانتا بھی نہیں. I don't even know him. کچھ تو گڑبڑ ہے. جب کوئی چیز گڑبڑ ہو تب ہم بولتے ہیں something is fishy. Something is fishy. آپ کو جانا چاہیے تھا. جب کوئی امپورٹنٹ چیز ہو یا کوئی ضروری ایونٹ ہو اور ہم نہ جائیں، تب ہم کسی کو بولتے ہیں آپ کو جانا چاہیے. انگلش میں بولیں گے You should have gone. مجھ میں کیا کمی ہے؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اسے انگلش میں کیسے بولیں گے؟ What do I lack? Lack means کمی. What means کیا. What do I lack? میں کچھ کروں گا. میں کچھ کروں گا. کوئی پلان یا کوئی چیز ہم کریں تب ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں I will do something. میں کچھ نہ کچھ کروں گا. میں فیوچر میں کچھ نہ کچھ کروں گا. I will do something or the other. I will do something or the other in the future. اس طریقے سے ہم یہ ورڈز یوز کریں گے. میں نے کب جھوٹ بولا؟ یہ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم سچ بول رہے ہوں اور اگلا جھوٹ سمجھے. تب ہم بولتے ہیں خود کو سیکیور کرنے کے لیے کہ میں نے کب جھوٹ بولا. When did I lie? When did I lie? اس بار مجھے معاف کر دو. جب کوئی بندہ بہت غلطیاں کرے اور ایک بار معافی مانگے Forgive me this time. اس بار مجھے معاف کر دو، اگلی بار سے نہیں ہوگا. میں گاڑی میں ہوں. میں گاڑی میں ہوں. یہ سمجھیے گا کار کے اندر. I am in the car. I am in the car کیونکہ خود گاڑی چلا رہا ہو. I am in the car. میں بس میں ہوں. I am on the bus. بس کوئی اور چلا رہا ہو اور یہ بس میں جا رہا ہو. I am on the bus. ان میں ڈفرینسز ہیں وہ آپ ذرا سمجھیے گا. یہ بہت ضروری سینٹنسز ہیں ہمارے لیے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے. اسے یاد کر لو یا اسے یاد کر لو. یہ ورڈ ہم بولتے ہیں جب کوئی چیز ہمیں یاد کرنی ہو. میمورائز اٹ. میمورائز اٹ. میمورائز مینس یاد کرنا. مجھے لگا تم آؤ گے. یہ ایک
सवालिया जुमला है। मुझे लगा तुम आओगे। कोई आने वाला हो या हमें मालूम हो कि वो आएगा और ना आए, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं I thought you would come। मैंने क्या किया है। जब कोई चीज हुई हो और हम किसी पर इल्जाम लगाएं और वो खुद को सिक्योर कर रहा हो, तब हम ये इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स मैंने क्या किया है, What have I done। मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये एक प्रपोजल है। हम जब किसी लड़की को शादी के लिए मनाते हैं तब यूज करते हैं, जैसे कि विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। मुझे जवाब पता है, मुझे जवाब पता है। ये वर्ड हम यूज करते हैं जब कोई हमसे सवाल करे और हमें जवाब मालूम हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई नो द आंसर। यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मैं ढूंढ रहा था। जब हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हो और वो कोई और ढूंढ कर बताए, तब हम कहते हैं That's what I was looking for। That's what I was looking for। मुझे डांट पड़ी, मुझे डांट पड़ी। जब कोई बच्चे डांट खाएं और बाहर जाके अपने दोस्तों को बताएं, तब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। यहाँ बच्चे अपनी माँ से डांट खाएं, I got scolded। वो एक दुकान चलाता है। ये वर्ड एक दुकानदार के लिए है। He runs a shop। He runs a shop। यहाँ पर रन भागना नहीं है, चलाने का वर्ड है। कितनी बार। ये वर्ड हम बोलते हैं जब हम बार बार किसी को समझाएं या बार बार कोई चीज़ बोलें, तब हम बोलते हैं कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं। How many times। How many times। मैं शर्मिंदा हूँ। ये वर्ड हम यूज़ करते हैं जब कोई अपनी गलती माने और शर्मिंदा हो। इंग्लिश में बोलेंगे I am ashamed। मैं शर्मिंदा हूँ। I am ashamed। शर्माओ मत। जब मेहमान आए और हम शर्माए या कोई और शर्मा रहा हो, तब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं डोंट बी शाय। डोंट बी शाय। मैंने कुछ नहीं किया है। ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारी गलती ना हो और कोई और हम पर ब्लेम कर रहा हो। आई हैव डन नथिंग। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव डन नथिंग। मैंने कुछ नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। ये ग्रामर सीखे बगैर बोले जाने वाले डेली बेसिस के वर्ड्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर कुछ गलत है, कुछ मिस्टेक हैं, तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं तो मैं उनको करेक्ट करूँगा। इंसान गलती का पुतला है, गलती इंसान से ही होती है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं और मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।